गांधरबल टाउन की सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुनों और बुजुर्ग शहरियों ने कमरिया पार्क में एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें साल 2014 में तैयार किए गए टाउन प्लान 2035 पर नजरसानी की गई। दरख्वास्त की गई, इनके मुताबिक इनके पास रिहायशी मकानात की तामीर के लिए बहुत कम जमीन है। आबादी में इजाफा और खानदानों में तोसी के लिए इन्हें रिहायशी मकानात तामीर करने की जरूरत है। उन्होंने टाउन प्लान पर नजरसानी करने की अपील की है और इसके खिलाफ एतराजात दर्ज किए। टाउन के लिए एक चीफ टाउन प्लानर ने हमारे प्लान बनाया है, मंसूबा, जिसको 2035 टाउन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इस पे आज हमने एतराज़ात जमाए, क्योंकि अगर हम इस टाउन प्लान की बात करेंगे तो हमें नहीं लग रहा कि टाउन के लोगों के लिए ये एक मुफीद कार साबित हो सकता है। एक तो ये टाउन प्लान जब भी बना था 2014 में तकरीबन इसका आगाज़ हुआ, तब से लेके आज तक 10 साल हो गए हैं और अभी भी 15 साल बचे हैं जब ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और हमें ये नहीं पता है कि 15 साल के बाद हमारे साथ क्या हाल होगा। दूसरा, हमारे पास गांधरबल में, हमारे टाउन में लैंड स्पेसिफिक है और पर्टिकुलर लैंड है, लैंड कम है। हमारे पास लैंड इतना ही है जितना मौजूद है, और अगर हम देखेंगे इसके बहुत सारे बुरे नतीजे इस वक्त निकल रहे हैं जो टाउन प्लानिंग हमारे यहाँ पे बना है। तो इस वजह से हमने आज यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी इसके एतराज़ात दायर करने के लिए, और हम सभी लोगों ने मुश्तरका फैसला लिया कि हम ऑब्जेक्शन फाइल करने जा रहे हैं अगेंस्ट दिस टाउन प्लान, क्योंकि हमें ये टाउन प्लान मंजूर नहीं है। क्योंकि क्या पता आने वाले आयाम में, आने वाले सालों में इस टाउन प्लान से कितनी और मुश्किलातों को हमें झेलनी पड़े। इसलिए हम इस टाउन प्लान को रिजेक्ट करते हैं। हम भी कभी भी हम इस टाउन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कागजों में अगरचे बांडीपुरा का कोई भी इलाका बिजली के बगैर नहीं है, ताहम जमीनी हकायक कुछ और ही बयान कर रहे हैं। बांडीपुरा में चंद ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता 5 सालों से बिजली मैसर नहीं है और न ही मुताल्लिका महकमे की जानिब से इस इलाके की जानिब कोई तवज्जो दी गई है। बांडीपुरा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वेवन नामी इलाके में घने जंगलात के बीचों बीच इस दूर दराज इलाके की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिजली से महरूम यह इलाका तकरीबन 150 कुंबों पर मुश्तमिल है और इस इलाके को 2017 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली फराहम की गई थी। लेकिन इसी दौरान इलाके में PMGSY के तहत सड़क की तामीर भी शुरू की गई। मकामी लोगों के मुताबिक सड़क की तामीर के दौरान बिजली के खंभों और तरसीली लाइन और वाटर पाइपलाइन को भी उखाड़ दिया गया। अब इस इलाके में बिजली है और ना ही पानी। इस मामले पर अगरचे न्यूज़ 18 ने महकमे बिजली से बार बार राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन मुतालिका महकमे के अफसरान ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया ताकि हकीकत को छुपाया जा सके, क्योंकि नाले में पड़ी तरसीली लाइन और खंभों ने पहले ही महकमे की पोल खोलकर रख दी है। पावर वोत गाँव मज 2 रेतन वुचमुत दरित बाज पुरान पे बे लश तो मे तिल बैठान की तो मुझे ये लश आना तो मुझको वो सोलर शोलर तो पन वक्त पास पे पावर जबरदस्त डिफिकल्टी सह गो बस सह गो मिसिंग वत पोल गर सह तार षिनित तार लगे मुल छे कहें बिल्कुल अं गटिस मज गो जनाब 2017 मज स्कीम पे चल 3 रेतन तम पे पावर वुचमुत जही ना तार वार तम पोल वोल गई खत्म, तम पे नजरा वजरा न रिपेयरिंग न कह दिस डिपार्टमेंट मुलाजमन योर नजरा तत पे सदा पे मनो 2 रेतन चल 3 रेतन बस 2-3 रेतन तत पे बिल्कुल कह ना चलान कहीं ना तम पोल शोल ददर पत्थर पे मे पता अमिच बस अनपढ़ तो ये बह वन कि यीज गुंजाइश कि बस वन 2 रेत नमो वो 3 रेत 3 रेतन आज चलान गाम से कहें जालान लश ये लश से मन जालान लश चलान पावर तो गाँव ना कुन अंदे कह स्कीम। लासीपुरा संगम शाहरा पर ज़ेर तामीर पुल का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार होने से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जिला पुलवामा के नेलोरा इलाके में महकमे R&B की जानिब से पुल की तामीर तो शुरू की गई थी, लेकिन पुल का काम काफी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, जबकि महकमे की जानिब से बनाए गए आरजी डायवर्जन की हालत भी काफी खस्ता हो गई है। हालांकि यह सड़क इंडस्ट्रियल इस्टेट को मिलाने वाली अहम राब्ता सड़क होने से यहां से रोजाना भारी मालबरदार गाड़ियों का गुजर हो रहा है। डायवर्जन की हालत खस्ता होने से रोजाना कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। तो तम साथ ऑलरेडी स्लिप गसान टायर, युथ बड़ गाड़ी 14 टायर वाजन गाड़ी या 20 टायर वाजन गाड़ी
مے باسان آلموسٹ پھیرن سہ کی اگر پھیر تہ سہ ہسا واتہِ یُس یم سایڈٕ مکان یا ہمہِ سایڈٕ مکان یمن ہسا گژھِ واریاہ تکلیف امہِ سۭتۍ جناب ٹیکنیکلی تہِ چھُنہٕ ٹیکنیکلی اگر أسۍ وٕچھو نہ یہِ چھُنہٕ ٹیکنیکلی تہِ ساوُنٛڈ کینٛہہ ییٚمہِ کِنۍ زِ آز چھُ واسٹ ٹیکنالجی ہُنٛد دور چھُ تتھ ٹیکنالجی حساب بنووُکھ نہٕ جناب یہِ کینٛہہ واریاہ بجہِ گاڑِ حظ چھِ مُشکلات گژھان یہ خاص کر پٔتِم ؤری حظ ووت بالکل حظ سفر کران ییٚتہِ چھُ پاپولیشن یہ ایریا حظ ووت سفر کران بار بار کر اپیل حظ یِمن حظ تیُتھ کانٛہہ تُلِو یِمو سٹیپ حظ تُلو یِمو سٹیپا کینٛہہ یہ تو اگر پانہٕ تہِ وٕچھو اگر شامن حظ ییٚتہِ کھڑا ٲسِو تُہۍ چھُو تقریٖبن حظ چھُ گنٹس جام حظ گژھان یہ گنٹہٕ جام یہ چھُ ییٚتہِ کٮ۪ن خلقن چھِ مُشکلات ییٚتہِ کٮ۪ن بچن چھِ مُشکلات مُشکل چھُ گژھان کراس کرُن حظ یہ لہٰذا چھِ أسۍ اپیل کران حظ اپیل کران جلد از جلد. سری نگر میں شدید سردی کے درمیان دور دور سے آنے والے سیاح ڈل جھیل کے کنارے موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں. تازہ مغربی ڈسٹربنس پچھلے کچھ دنوں سے جموں کشمیر اور آس پاس کے علاقوں کو متاثر کر رہا ہے، جس کے تحت میدانی اور نشیبی علاقوں میں ہلکی برف باری اور آنے والے دنوں میں درمیانی اور اونچے علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برف باری متوقع ہے. سری نگر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے، ٹمپریچر مائنس میں جاری ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ ان کی آواجائی کم ہے، گاڑیوں کی آواجائی کم ہے اور ہاؤس بوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. صبح یہاں پہ لوگ نکلتے تھے ہاؤس بوٹ کی سیر کرنے کے لیے، ڈل کی سیر کرنے کے لیے، لیکن شدید سردی کے چلتے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اندر ہاؤس بوٹوں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کم لوگوں کی آواجائی دیکھی جا رہی ہے. صبح صبح بلواڑ روڈ پہ بھی لوگ مارننگ واک کے لیے آتے تھے، اب شدید سردی کے چلتے جو ہے اب یہاں پہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے وہ کافی کم دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ باہر سے آئے ہوئے سیاح ہیں وہ بھی اس سردی کا لطف اٹھا رہے ہیں، ان کو بھی بہت سردی لگ رہی ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سیویئر کولڈ کو، اس موسم کو وہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں. جی آپ کا نام؟ میرا نام ویشنوی ہے، میں سکم سے آئی ہوں. دا ویدر از ویری گڈ، اٹس کولڈ چل ہے بٹ مزے آ رہے ہیں یہاں پہ. ابھی آپ کہاں گئے ہیں؟ ابھی ہم کل ہی تو آئے، ہم یہیں پہ تھے اور پھر ابھی ہم سومنگ کے لیے نکلنے والے ہیں. تو ٹھنڈ کتنی ہے؟ ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ ہے ٹھنڈ، بٹ اٹس فن، اٹس ریئلی فن. کیسا ہے آپ کشمیر کے ویدر کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بہت مزہ آ رہا ہے، پہلی بار اتنا ٹھنڈ میں آ رہا ہوں تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور امید کرتا ہے ابھی سونمرگ جا رہے ہیں ہم لوگ، وہاں پہ امید تو کرتے ہیں کہ سنو فال مل جائے تو ماشاء اللہ مزہ آ جائیں گے. آپ کے ساتھ کون کون آیا ہوا ہے؟ میرے دوست ہیں، میرے بھائی لوگ ہیں، کزن ہیں، سب ہے. جی آپ کا نام؟ میرا نام مسکان ہے. ہم لوگ کتنا آپ نے یہاں کے موسم کو انجوائے کیا؟ بہت انجوائے کیا، ہم لوگ کل ہی آئے اور ویدر بھی بہت اچھا ہے. کہاں گئے ہیں؟ ہم لوگ صرف یہیں پہ گئے ابھی. جی کتنی ٹھنڈ ہے؟ بہت ٹھنڈ ہے بہت. جی آپ کا نام؟ میرا نام رجت ہے. ویدر بہت اچھا ہے، بہت صحیح ہے، انجوائے کر رہے سب. کتنی ٹھنڈ ہے؟ بہت ٹھنڈ ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹھنڈ بہت ہے اور یہ بھی جو ہے کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوا ہے، شال اوڑھ کے بیٹھے ہوا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک الگ ایکسپیرینس یہاں پہ ان کو حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ڈل جھیل کے کنارے پہ صبح صبح کافی کنجسٹڈ رہتا ہے یہ ایریا اور یہاں پہ اکثر ٹورسٹوں کی بھیڑ رہتی ہے. عام لوگ بھی یہاں پہ مارننگ واک کے لیے آتے ہیں، پورا یہ ایریا جو ہے وہ جیم رہتا ہے. لیکن ابھی شدید سردیوں کے چلتے، کڑاکے کے ٹھنڈ کے چلتے یہاں پہ لوگوں کی آواجائی جو ہے وہ بہت کم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاؤس بوٹ اونرز ہے، جو ہاؤس بوٹ جو شکارہ والے ہیں وہ بھی صبح صبح کم ہی نکلتے ہیں. صبح صبح یہ شکارہ جو ہے وہ خالی اس لیے بھی دکھتی ہے کیونکہ یہاں پہ موسم جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہے اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تر انڈورز ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بلواڑ روڈ پہ جو ہے وہ لوگوں کی آواجائی بہت کم نظر آ رہی ہے. فیروز وانی کے ساتھ رئیس ماگرے، نیٹ ورک 18 سری نگر. ضلع کپواڑہ کی ایک خاتون انسانیت کی مثالیں قائم کرتی آ رہی ہیں. وہ ہر 3 ماہ میں ایک بار اپنے خون کا عطیہ دیتی ہیں تاکہ وہ ضرورت مندوں کے لیے دستیاب رہے اور کسی کی جان بچ جائے. انہوں نے مسلسل 30ویں بار خون کا عطیہ دے کر ایک نظیر پیش کی ہے. ضلع کے گنچو پوترا کی بلقیسیہ بیگم نے تازہ طور پر 30 پوائنٹ خون کا عطیہ دیا. بلقیسیہ محکمہ صحت میں آشا ورکر کے بطور برسر کار ہیں اور سب کے لیے ایک مشعل راہ بن چکی ہیں. آشا ورکر بلقیسہ کے ساتھ
بلقیسہ نے 30 بار اپنے خون کا عطیہ پیش کیا ہے اور ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین اکثر و بیشتر خون کا عطیہ دینے سے یا تو کتراتے ہیں یا ڈر محسوس کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے ایک مثال ہے کہ بلقیسہ پیشے سے ایک آشا ورکر ہے، لیکن 30 بار انہوں نے خون کا عطیہ پیش کیا، یعنی کہ ہر 3 مہینے کے بعد یہ خون کا عطیہ پیش کر رہی ہے اور ایک مثال بن کر ابھری ہے، یعنی کہ یہ چاہتی ہے کہ یہ انسانیت کے کام آئے اور یہ چاہتی ہے کہ یہ جذبہ تمام خواتین میں پیدا ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت بلقیسہ موجود ہے، ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے آخر یہ جذبہ آپ میں پیدا کیسے ہوا؟ جو بارہمولہ سے ریفر ہوئی تھی LD، تبھی میں نے پہلا پوائنٹ دیا تھا، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو تب سے مجھ میں یہ مطلب جذبہ آیا کہ میں ہر 3-4 مہینے کے بعد اپنا خون کا عطیہ پیش کروں۔ جیسے کہ میں نے آج 30واں والا پوائنٹ بلڈ ڈونیٹ کیا۔ میں سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ بلڈ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں مطلب ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ جب میں نے آج 30واں پوائنٹ دے دیا، جب میں نہیں ڈر رہی، جب مجھے کچھ نہیں ہوا، میں سب سے یہی بولتی ہوں کہ خون دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ آپ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے خون کا عطیہ پیش کرتے ہیں، کیا اس میں صداقت ہے؟ بالکل، میں مطلب بہت ہی مطلب اچھا فیل جب بھی میں بلڈ دیتی ہوں میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں، کیونکہ مطلب سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اچھا مطلب کھیوان اور اب کھاتی کیا ہو، تو مطلب یہ تو گھر کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ مطلب جتنا سکون کہ آج کل اتنی لڑکیوں کی مطلب جانے جا سکتی ہے، اپنے ہسبینڈ ان کو مارتے ہیں، لیکن میں مطلب پراؤڈ کرتی ہوں کہ مجھے اتنا اچھا پریوار ملا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ میرا مائکہ ہے کہ میرا سسرال ہے، کہ میں مطلب سلوٹ دینا چاہتی ہوں اپنے سسرال والوں کو کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا سپورٹ کیا کہ میں آج اس مقام پہ پہنچی کہ میں نے آج 30 والا پوائنٹ میں نے دے دیا۔ یعنی کہ آپ کی طرف سے آخر پر خواتین کے لیے، ان خواتین کے لیے جو کہیں نہ کہیں خون کا عطیہ پیش کرنے سے یا تو ڈر محسوس کرتی ہیں یا تو کہیں نہ کہیں کتراتی ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں کتراتا ہے، کیونکہ ہر ایک گھر میں آج کل پرابلمیں چل رہی ہے، ان کا خون سوکھ چکا ہے، کیونکہ مطلب ٹینشن کے مارے میں ہر ایک سے، خاص کر اپنے بھائیوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھے، تبھی تو مطلب لڑکیاں سارے آگے آ سکتی ہے۔ جیسے کہ میں آتی ہوں، میں ایک مطلب شادی میں میرے 3 بچے ہیں، جب میں آگے آتی ہوں تو ایسے ہی سب آ جائے۔ تھی بلقیسہ آرا، جو پیشے سے میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک آشا ورکر کی حیثیت سے کام کریں، لیکن خون دینے سے نہ تو کتراتی ہے نہ تو اسے ڈر محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ 30واں پوائنٹ آج اس نے خون کا عطیہ پیش کیا، اور یہ تمام خواتین سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کا ثبوت دیں اور جن لوگوں کو خون کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے سامنے آگے آ جائیں، تاکہ ان لوگوں کی ہم جان بچا سکتے ہیں۔ اور KTN کے لیے ہندواڑہ سے یحییٰ سلطان۔ کہتے ہیں کہ حوصلہ جب ہو تو کوئی بھی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ جب روزگار کے حصول کی بات ہو تو مصمم ارادے سے روزگار کے راستے کھل جاتے ہیں اور انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایسا ہی پٹن کے نہال پورہ سے تعلق رکھنے والی پوسٹ گریجویٹ طالبہ روبینہ اختر نے کر دکھایا۔ انہوں نے اپنے کچن سے ذائقہ دار ہریسہ سے اپنا روزگار کمانا شروع کیا۔ دیکھیے پٹن سے ہمارے نمائندے منیر حسین ہرہ کی یہ خاص رپورٹ۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ پٹن کے نہال پورے سے تعلق رکھنے والی پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہولڈر روبینہ اختر نے ہریسہ اور گاجر کا حلوہ بنانے کے سیٹ اپ سے اپنا روزگار کمانا شروع کیا۔ روبینہ اختر اپنے کچن میں ہی یہ ہریسہ اور حلوہ تیار کر رہی ہے۔ روبینہ اختر کو ان کے شوہر نے خاصا ساتھ دیا۔ روبینہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے کچن کو اپنی آمدنی اور روزگار کا ذریعہ بنایا۔ پچھلے 1-2 سالوں سے کچھ ایسے پرسنل ایشوز تھے، میں گھر پہ بیٹھی تھی، تو گھر پہ بیٹھنے کے ساتھ مجھے یہ لگا کہ چونکہ میں بیٹھی ہوں، اپنی فیملی کے لیے کھانا پکا ہی رہی ہوں، تو کیوں نہ اس چیز کو اپنے لیے ایک سورس آف انکم بنائیں۔ پھر میرے ہسبینڈ نے میرا بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ونٹرز چل رہے ہیں ہمارے نارتھ کشمیر میں، کہیں یہاں سے ہمیں کہیں سے فریش ہرسہ نہیں ملتا ہے، تو اب جب بنا ہی رہی ہو تو سب کے لیے اسے بناؤ، جو چیز ہم خود کھاتے ہیں اسے سب کے لیے پرووائڈ کریں۔
تو उनके समझाने पे, उनके जब हमने उनके साथ बात करी तो उनके बात करने के बाद हमें ये लगा कि नहीं, हमें जब मैं बना ही रही हूँ तो मैंने कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में अपने किचन में बैठ के अपने लिए रोज़गार खड़ा करना है, अपने लिए एक मुकम्मल सोर्स ऑफ इनकम तैयार करना है मैंने। रुबीना अख्तर का कहना है कि जब से इन्होंने ये काम शुरू किया तो पहले इन्हें काफी डर था कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन शुरू से ही अच्छा खासा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया और अच्छी खासी आमदनी होना शुरू हो गई। जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से आज तक कभी ऐसा दिन कोई आया नहीं है जब मैंने दोपहर का खाना टाइम पे खाया हो। लोगों ने पहले मैं बहुत गलतियां भी हो गई, एक फोबिया था, एक डर सा बैठ गया था, एक अजीब सा वसवसा होता था कि जो चीज़ मैं तैयार करूंगी पता नहीं लोग उसे खाएंगे, पता नहीं लोगों को उस मज़ा आएगा कि नहीं। बहुत वेलकम किया मेरा, मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया मेरा, शुक्र अल्लाह ताला का। रुबीना अख्तर ने इस रोजगार के हुसूल के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और इसी के जरिए उन्हें ऑर्डर भी मिलते हैं। इस तरह रुबीना अख्तर होम डिलीवरी करती हैं। रुबीना अब हरीसा के अलावा दीगर जायकेदार पकवान बनाने की सोच रही है। शाम के ऑर्डर्स के लिए सुबह गोश्त लाते हैं, बहुत अर्ली लाते हैं, और सुबह के ऑर्डर्स के लिए शाम के टाइम गोश्त लाते हैं। तो हम बिल्कुल फ्रेश मीट लाते हैं, क्योंकि इस हरसे को बनाने में कम से कम 12 घंटे लग जाते हैं। तो हम जब गोश्त लाते हैं उसी वक्त हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं और सुबह तक वो तैयार हो जाता है। फिर हम ऑर्डर्स टेलीफोन के लिए लेते हैं या वह सोशल मीडिया, हमारे 2 पेज है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नेमत के नाम से, तो हम वह नेमत भी ऑर्डर्स ले लेते हैं और टेलीफोनिकली भी हम ऑर्डर्स ले लेते हैं। इंशाल्लाह से हम तोशा इंक्लूड कर रहे हैं, बस्त्रक इंक्लूड कर रहे हैं, समर्स में हम आइसक्रीम बना रहे हैं, मैरिज केक्स एंड बर्थडे केक्स भी हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कर लेंगे। रुबीना अख्तर दूसरे लड़कियों को पैगाम दे रही हैं कि वो भी बगैर खौफ व खतर के अपने रोजगार के हुसूल के लिए ऐसे सेटअप खड़ा कर सकती हैं। इनका कहना है कि लड़कियों को अपनी सलाहियतों को सामने लाना चाहिए, समाज जरूर उनकी हौसला अफजाई करेगा। में जो कैपेसिटी है आप वो करके तो देखें, आप बाहर आके तो देखें, आप करके तो देखें, अपनी सलाहियत को दिखा के तो देखें। आप देखें लोग आपका कितना साथ देंगे, आप देखें लोग आपको कितना इनकरेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हम उस जालिम समाज में रह रहे हैं, हमें लोग ये कहें कि आप कर नहीं सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उन सब से ये कहूँगी कि अगर आप में कुछ है, अगर आप में कोई कैपेसिटी है, अगर आप में कोई काबिलियत है, कोई सलाहियत है, तो बिल्कुल आप कर लें, आप आगे आएँ, आप देखें आपके लोग, आपका समाज आपको किस तरह से एनकरेज करेगा। वादी कश्मीर में हरीसा जायका और तासीर के लिए खाया जाता है। ये सभी पकवानों पर भारी है। सुबह सुबह हरीसा खाकर लोग दिन भर सर्दी और भूख से बेफिक्र हो जाते हैं। रुबीना अख्तर के इस इक़दाम की खूब सताइश हो रही है। रुबीना अख्तर ने रोजगार के नए वसाइल ढूंढने के तई अपने किचन से एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जो दूसरे बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों के लिए मशर राह बना हुआ है। रुबीना अख्तर के हाथों बनने वाला कश्मीरी हरीसा कश्मीर के मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ तक सौगात के तौर पर भेजा जाता है। रुबीना अख्तर के इस इक़दाम की खूब सताइश हो रही है। ऐसे में इस तरह के सेटअप को आम करने के लिए नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले के सरहदी गांव चलियारी में मुश्तबा हालात में खातून की मौत पर खातून के अहले खाना सांबा में इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। खातून का ताल्लुक कठुआ के टली गांव से था और इसकी शादी सांबा के चलियारी गांव में हुई थी। खातून के कत्ल का इल्जाम इनके ससुराल वालों पर लगाया जा रहा है। सांबा पुलिस से जल्द अज जल्द कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। ये लड़की ना, ये खुद घर वाले ना इन्हें सास तक मारिया है, हाँ मारी है तो फिर इन्हें लड़काया पखे के कन्नै लड़काई है गया, इन्हें मारिया तो बाद च इन्हें आखी था कि आपू लगी दी पा। अस आखने भाई जियां इसी मारिया इस लड़के की भी फांसी होनी चाहिए, सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि आंदा अगे वास्ते कोई इयै जेही हरकत नहीं करे कोई। हुण मिगी ताजा बरा काल कर देना होए, मैं कहा बच्चा मेरे को कक्ख नहीं, मैं कहदा दाज दियां होए। मैं भ्राएं भाइयें कन्नै लोकें कन्नै सनाया, मिगी कुसै ने तुआरे दित्ते, कुसै ने ब्याजू दित्ते, कुसै ने मेरी मदद कराई,
मैं दाज भेजा है रब्बा रब्बा मैं बुरे बुरे ले दाज भेजा हा उसी नहीं खड़ोन दिंदे होए रब्बा रब्बा मेरी धी दा जगला भी मारते होए मेरा प्यो आखदा ओह्दे निक्के निक्के बच्चे रुलियां ने है मां प्यो दोने चाहिदे होंदे बच्चे गी पर उ'नें साढ़े आस्तै हैनी रक्खेआ असें उं'दे वास्ते सोचदे रेही गे ते उ'नें साढ़ा कक्ख नहीं दिक्खेआ ओह् आखदे एह्दियां 4 कुड़ियां ने केह् कर लैगे। मैं लड़की का भाई मैं आपको मीडिया को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सिस्टर की शादी जो है आज से 10 साल पहले हुई थी गाँव चलैटियाँ डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है। तो आए दिन कोई ना कोई 6 साल तो बढ़िया चला लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने मारा और हमारे घर में भेज दिया तो पापा बोले कि अब इसको मारा बड़ी बहन घर बैठ जाएगी तो भाई छोटी वालों की शादी कैसे हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि मामले की रफा दफा करके तो उसको सुलझा देते हैं। तो मेरे बड़े भैया गए पापा जी गए और उनके गांव का सरपंच लिया। तो सरपंच जाके वहाँ जाके सरपंच ने बोला कि हमको 2 महीने का मौका दे दो तो 2 महीने के बाद सब मामला शांत हो जाएगा। अब अचानक पिछली रात को फ़ोन आता है घर में पापा को कि लड़की कॉल करती है कि पापा मुझे ले जाओ ये नहीं तो मुझे मार देंगे। बात दोबारा करने के लिए बोला तो उसने बात नहीं करवाई। दूसरी सिस्टर को कॉल करा कि जाओ आप उनके घर में जाके देखो कि क्या हुआ है, अभी तक बात नहीं करी, रात को ऐसी बात बोल रही थी कि मुझे मार देंगे या ऐसा कर देंगे, तो आप एक बार जाके देखो। जब सिस्टर उनके घर में गई तो देखा कि उसको 4 पाई पे लटा रखा, उसके हाथ पैर सारे सहला रहे हैं। तो लड़की भागती सरपंच के पास गई मिली तो घर में कॉल किया, मम्मा ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लड़की को मार दिया। जब हम गए देखा लड़की के सिर पे चोटों के निशान थे, ब्लडिंग हो रही थी। अब हमको ये बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर ली। आप मीडिया कर्मचारी हो, इतने लोग हैं, आप मुझे बता सकते हो जिन करके 8-10 से घर में हो, घर में बैठे हो, 3 कमरे हो, घर के 4 कमरे हो, वहाँ आदमी सुसाइड कर सकता है, पंखे पे लटक सकता है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित बस्कोत्रा जेकेपीएस ने डीपीओ पुंछ के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डीवाईएसपी हेडक्वार्टर पुंछ, एसडीपीओ मेंढर, डीएसपी सुरनकोट, आईसीपीपी और जिले के तमाम एसएचओज और डीपीओ ब्रांचों के सरबराहान ने मीटिंग में शिरकत की। मुलाकात के दौरान ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और इंक्वायरियों की कार्रवाई पर मुतालिका सुपरवाइजरी अफसरान, एसएचओज और आईसीपीज के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तराल के बजौनी मकाम पर कई साल कबल स्पोर्ट्स काउंसिल ने क्रिकेट ग्राउंड की तामीर का काम शुरू किया था। कसी रकम खर्च होने के बाद भी आज तक ग्राउंड की तामीर का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि कई बार महकमा स्पोर्ट्स के इल्म में लाने के बावजूद आला हुकाम मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। खिलाड़ियों ने इस मामले पर एलजी इंतजामिया से मसले का हल निकालने की अपील की। यहाँ पे करोड़ों का ठेका आया था, टेंडर निकली थी करोड़ों की। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इंडोर स्टेडियम कंप्लीट किया है, लेकिन आउटफील्ड जो है आउटडोर स्टेडियम जो है उन्होंने बिल्कुल मेंटेन नहीं किया। ना तो सिटिंग अरेंजमेंट है, ना फ्लड लाइट्स की अरेंजमेंट है, और ना ही ग्राउंड की हालत अच्छी है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे यहाँ आइए, ग्राउंड की हालत देखिए और इसको ठीक कीजिए। करोड़ रुपीज़ का टेंडर आया था हमारे सब डिस्ट्रिक्ट तराल के ग्राउंड के लिए, लेकिन डिस्पाइट उसके ग्राउंड लेवल पे इतना काम हुआ नहीं है। आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम इन्होंने बनाया है, लेकिन आउटडोर स्टेडियम में आप देखिए आउटफील्ड पत्थर ऐसे ही हैं। यहाँ पे फील्डिंग करने का कोई भी प्लेयर अगर फील्डिंग करेगा उसका ज़ख्मी होना लाजमी है। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से यहाँ आएँ प्लीज़ और आउटफील्ड मेंटेन करें, ग्राउंड मेंटेन करें। लड़के आते हैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके विकेट बनाते हैं, मैट खरीदते हैं, फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। इतना टैलेंट है तराल में, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। यही अपील है सरकार से कि जो टेंडर जो पैसा आप देते हैं उसको आप देखिए ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तराल में ओल्ड एज पेंशन लेने वाले बुजुर्ग शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सीएमओ ने मुस्तहकम अफराद के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट तहसील लेवल पर किसी डेंटल सर्जन या ब्लॉक मेडिकल अफसर से हासिल करने का हुक्म जारी किया था। इसके बावजूद महकमा सोशल वेलफेयर सर्टिफिकेट को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से बुजुर्ग शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ओल्ड एज पेंशन हासिल करने वाले बुजुर्ग अफराद ने मसाइल हल करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। दिमो सर्टिफिकेट सह करो त्रालस मजन अतनस गि चलन अन बनत नसा यह चल कहीं तुम गो बे पुलवम तफरीकस लग मुसीबत लग ये जनान मनी बुजुर्ग अड़न वन पकुन तकलीफ मुसीबत मे बन काकद और पल किन त्राल किन वो एज सर्टिफिकेट
یہ سرٹیفکیٹ یم کاغذ نمن نش سوشل ویلفیئر والن نش یم نا رٹن یم کی دپان تھی گھو پلووم بہت گوس اوتر پلووم یہ کاکد ہتھ تمو دوپم 10 دہ یی 400 رۄپیہِ گٔیِم ہنگتہٕ منٛگس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس غریٖب شخص بہٕ چھُس نہٕ دۄہس 10 رۄپیہِ زینان بہٕ کتہِ گژھٕ ہُپٲرۍ کِنۍ پھٕٹرٲیِو کوٚٹھ 100,000 رۄپیہِ ترِوٕ 10,000 چھِو لاگٕنۍ رۄپیہِ 1,000 ترِوٕ رٮ۪تۍ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ سون گُزٲرِش یِہوٚے بٔڑس گٔژھ واتٕنۍ آسٲیِش أمِس گٔژھ نہٕ سختی واتٕنۍ روز کینٛہہ. تو چلیے اس بلیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی. آداب.